उलमा म्हणजे मुस्लिम धर्मगुरू यांच्याबाबत मुस्लिम समाजामध्ये एक सातत्याने म्हटलं जातं की उलमाओं की क़यादत में हम काम करेंगे. मगर ग्राउंड रियालिटी अगर पाहिली आपण तर उलमाला किती स्वातंत्र्य आहे. ये से जो है तो उलमाए किराम ने जो योगदान हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी में दिया है उसे कोई भी छुपा नहीं सकता. आजकल उलमाए किराम को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है. उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, मस्जिदों के इमाम की हद तक उन्हें रखा जाता है. मस्जिदों के कि भाई उलमाए किराम का काम क्या है कि बस वो इमामत करे. उलमाए किराम का मनसब क्या है, वो अपना मुसल्ला संभाले. और वो कहने वाले कोई दूसरे नहीं होते बल्कि हमारे ही कौम के लीडरान होते हैं, हमारे ही कौम के लोग होते हैं. लिहाजा वो उलमाए किराम को जो है तो सियासत से रोकते हैं. अगर जुमा में भी कोई बयान करना हो या ऐलान करना हो तो उसके लिए उलमाए किराम को, हुफ़ाज़ किराम को ट्रस्टियों से इजाज़त लेना पड़ती है. वोट ये जमहूरी तरीके से किया जाता, जी, घटना के एतबार से किया जाता. और इसी घटना के वोट को ये जब से जिहाद है ना, वोट जिहाद कहते हैं तो ये गलत है. लोकशाही किसे कहते हैं कि लोगों ने लोगों के लिए चलाई हुई हुकूमत, बनाई हुई हुकूमत, वो लोकशाही है. और लोकशाही के लिए उलमाए किराम का आगे आना और लोगों से अपील करना कि तुम चलो, तुम घरों से निकलो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपने वोट का इस्तेमाल करो, ये एकदम दुरुस्त है. इसे वोट जिहाद कहने वाले खुद गुमराह है. ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें हक दिया है, ये घटना के ज़रिए जो सभी कौमों को हक दिया गया है कि तुम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हो बिला खौफ तरदुद, बगैर खौफ के. तो ये वोट जिहाद का इसे नाम देना, ये जो है तो ये करने के मैंने लोगों को जो है तो बदनाम करना है. यानी संविधान का अपमान है, संविधान का घटना का अपमान, बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों का अपमान है. झिरो न्यूजच्या विशेष भागामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आज आपण श्रीरामपूर येथे आहोत आणि मौलाना सय्यद हाजी अकबर अली शहर काजी श्रीरामपूर यांच्याशी विशेष बातचीत करणार आहोत. बातमीचा चर्चेचा विषय आहे की उलमा म्हणजे मुस्लिम धर्मगुरू यांच्याबाबत मुस्लिम समाजामध्ये एक सातत्याने म्हटलं जातं की उलमाओं की क़यादत में हम काम करेंगे. मगर ग्राउंड रियालिटी अगर पाहिली आपण तर उलमाला किती स्वातंत्र्य आहे त्याच्यावर विशेष चर्चा, दिलखुलास चर्चा आपल्याबरोबर करणार आहेत मौलाना हाजी अकबर अली सर. सर, आपलं झिरो न्यूजच्या विशेष भागामध्ये स्वागत. माझा प्रश्न असा आहे की लोकसभा निवडणूक नुकतीच संपली आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाने मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं आणि ह्या मतदानानंतर लोकात अशी चर्चा आहे, म्हणतात की मुस्लिम समाजाच्या मौलानांनी यामध्ये सांगितलं की ह्या पक्षाला मतदान करू नका आणि ह्या पक्षाला करा. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की वोटिंगला वोट जिहाद असं म्हणून संबोधलं जातं. अशा वेळी आपण काय म्हणाल? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले तो मैं हमारे अहमदनगर से आए हुए हीरो न्यूज़ के अफजल साहब पीरजादे, इनको खुश आमदीद कहता हूँ. और आप सभी इस न्यूज़ चैनल को देखने वालों की बारगाह में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है. मैं अलहाज सैयद अकबर अली शहर काजी हूँ श्रीरामपुर का. अभी शहर श्रीरामपुर के माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे. शहर श्रीरामपुर ही नहीं बल्कि अतराफ में पूरे महाराष्ट्र में माहौल ख़राब किया जाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, साजिश, जिसके लिए माहौल हर जगह ख़राब हो चुके थे.
اور ہم نے بھی اسلام پور شہر میں سدبھاونا ریلی نکالی، ابھی پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے، جس میں تمام مذہبوں کے ماننے والے جانے مانی شخصیتوں نے ایک ہی گاڑی پر سوار ہو کر ایک ساتھ میں سدبھاونا سندیش دیا لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہمارے مہاراشٹر کی ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے کہ ہم تہذیب کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب ہماری ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام لوگ یہاں پر محبتوں کے ساتھ میں صدیوں سے آباد ہے اور آباد رہیں گے۔ یہ آپ نے جیسا کہا کہ علماء کی ایک حیثیت، تو علماء کی حیثیت آج سے نہیں بلکہ زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سواتنتر یدھ میں، سواتنتر لڑائی میں جو علماء کرام کا رول رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی سورج کی طرح روشن ہے۔ سورج کو کتنا بھی جھانکو گے تو اس کی دھوپ کو ہم روک نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو علماء کرام نے جو یوگدان ہمارے ہندوستان کے آزادی میں دیا ہے اسے کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، اسے کوئی بھی جو ہے تو اسے روگردان ہی نہیں کر سکتا، بلکہ علماء کرام کا ہی یہ شہادتیں ہیں جن کی بدولت جو ہے تو آزادی حاصل ہوئی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ की लोकसभेत मुसलमानांनी मतदान केलं आणि मतदान केलं तर सांगितलं की मुसलमानाच्या उलमाओनी याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन लोकांना प्रवृत्त केलं, असं होतं का समाजामध्ये? یہ تو غلط ہے۔ اس تعلق سے جو ہے تو علماؤں نے کبھی کام کیا ہے نہ کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے تو ایک الگ فیلڈ ہے، یہ مذہبی معاملہ ایک الگ ہے اور سیاست کا معاملہ بھی جو ہے تو الگ ہے۔ لیکن سیاست کے معاملے میں بھی اپنی بھلائی کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے علماء کرام اگر اس میں حصہ لے کر کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ علماء اور حفاظ جو ہے تو دین کے داعی ہی نہیں بلکہ سماج کے لیے کچھ کرنے والے شخصیتیں ہوتی ہیں، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ آج کل علماء کرام کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ علماء کرام، حفاظ کرام مسجدوں کے امام کی حد تک انہیں رکھا جاتا ہے، مسجدوں کے کہ بھائی علماء کرام کا کام کیا ہے کہ بس وہ امامت کرے، علماء کرام کا منصب کیا ہے وہ اپنا مصلی سنبھالے، اور وہ کہنے والے کوئی دوسرے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے ہی قوم کے لیڈران ہوتے ہیں، ہمارے ہی قوم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ علماء کرام کو جو ہے تو سیاست سے روکتے ہیں۔ میرے عزیزو، سیاست اور مذہب اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو سیاست کی، جس کی بنا پر اسلام کا بول بالا پورے عالم میں ہوا، چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے بیٹھ کر جو ہے تو لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں، ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں، کہا کون سے ملک میں کون سے خلیفہ کو روانہ کرنا ہے، کس نائب کو روانہ کرنا ہے، یہ تمام فرمودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر آج کوئی 14ویں صدی والا مسلمان یہ کہے کہ مسجد میں سے سیاست نہیں کی جاتی، یا امام اور مولوی کو یا حفاظ کرام کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بات تو غلط ہے۔ سیاست تو ہمارے علماء اور حفاظوں کی گھر کی دین ہے۔ मी तुम्हाला मध्ये रोखतोय आणि प्रश्न विचारतो की आपण म्हणलं की राजकारण
हे मुस्लिमांच्या मशिदीतनं झालं पाहिजे. आणि त्याचं उदाहरण हे आपण दिलं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने अदालत चालवली, तिथनं मोठमोठाले निर्णय घेतले गेले. परंतु आजच्या परिस्थितीमध्ये जो उलमाए कराम जे आहे हे बांधलेल्या अवस्थेत दिसतात. आणि म्हणजे त्याच्यावर ट्रस्टीचा दबाव असेल, त्याच्यावर समाजाचा दबाव असेल, या सगळ्या दबावाखाली उलमाए कराम वागतात. याच्याबाबत आपण काय म्हणाल? आपने जो कहा अफजल साहब बिल्कुल सही है। आज के हालात के पेश नज़र जो है तो उलमाओं को दावन से बांध दिया गया है, उनको मुसल्ले से बांध दिया गया है। उलमा तो बेचारे जो है तो 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 के तनख्वाह पर काम किया करते हैं, और वो तनख्वाह मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से मिला करती है। मस्जिद के ज़िम्मेदार ट्रस्टी कहलाते हैं, और मस्जिद के ज़िम्मेदारों की हाँ में हाँ मिलाकर ही जो इमामत करेगा वो मुसल्ले पर टिकेगा। ये आज के हालात हैं। तो उलमाओं को अपनी तरफ से कोई बात कहने का आज इख्तियार नहीं है। अगर जुमा में भी कोई बयान करना हो या ऐलान करना हो तो उसके लिए उलमाए किराम को, हुफ़ाज़ कराम को ट्रस्टियों से इजाज़त लेना पड़ती है। ट्रस्टियों को बताना पड़ता है कि अमुक अमुक जो है तो आज ऐलान कराना है, करूँ या ना करूँ। तो उलमाए किराम जो है तो बंधे हुए होते हैं, और उनके ये बंधे हुए होने की वजह से तो वही बात कहते हैं जो ट्रस्टी कहेंगे, वही बात कहेंगे जो मस्जिद के ज़िम्मेदार कहेंगे, वही बात उनके मुंह से निकलेंगी जो समाज के ठेकेदार कहेंगे। वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं आज बोल सकते हैं। असं असताना तुम्ही आता जे सांगितलं की मौलाना ट्रस्टींच्या बऱ्याच बंधनात बनलेला असतो, परंतु असे असताना समाजामध्ये ज्यावेळेस समाजावर प्रश्न निर्माण होतात, जसं आपण बघितलं की काल अहमदनगर शहरामध्ये रामगिरी महाराज असो किंवा ते यती नरसिंहानंद असो किंवा नारायण राणेसारखी नितीश राणेसारखी लोक येतात आणि मुस्लिमावर हल्ले करतात. अशा वेळी समाजातीलच काही घटक म्हणतात की याचं नेतृत्व हे उलमाने करावं, आणि ज्यावेळेस समाज नेतृत्व करण्याची गोष्ट येते राजकीय, यावेळेस रोखलं जातं. याच्यावर काय म्हणाला आपण? ये बात सही है कि जब नाजुक वक्त आता है तो उलमाए किराम को आगे कर दिया जाता है, यानी कि भाई तोप के मुंह पर जो है तो उलमाओं को खड़े कर दो। जब नाजुक वक्त आता है तो हमारे कौम का हमेशा से ये मामूल रहा है कि आगे कर दिया जाता है उलमाओं को। तो आज नाजुक वक्त है तो नाजुक वक्त में उलमाओं को आगे कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल उलमाए किराम जो है तो डट कर खड़े हुए हैं। अब देखिए हमारे हिंदू भाइयों को उन्होंने जो है तो मुकम्मल आज़ादी दे रखी है। जो सियासत चाहते हैं, सियासत की नीति करना चाहते हैं, जातिवाद करना चाहते हैं, और जो जातिवाद के ज़रिए सत्ता काबिज करना चाहते हैं, उन्होंने उनके उलमा, उनके धर्मगुरुओं को परवानगी दे रखी है कि तुम जो चाहे बोल दो, तुम जो चाहे कर लो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ऐसा न होता तो जब रामगिरी महाराज ने कहा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत की, आपकी शान में गुस्ताखी की, उसी दिन जो है तो हमारे महाराष्ट्र के सरबराह शिंदे साहब मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं। रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। तो वो उनके पीछे डट के खड़े हैं, उनके पीछे वो डट के खड़े हैं। और आज हमारा हाल ये है कि हमारे पीछे कोई नहीं है। प्रश्न हा आहे की ज्यावेळेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमवर जे नौजबिल्ला जे आरोप केले गेलेले आहे, याचं उत्तर हे उलमाए करामच देऊ शकतात. असं असताना जर उलमाए कराम याचं उत्तर देण्यास गेल्यात तर आपण बघितलं की मध्यंतरी आपले मौलाना ज्यावेळेस अशा पद्धतीचे पुढे येतात त्यावेळेस समाज हा त्यांना परवानगी देत नाही, समाज हा त्यांच्या पाठीमागे उभं राहत नाही. यावर काय भाष्य करा? ये बात सही है कि जब बात आती है
علماء کرام پر تو سماج ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی بہرحال علماء کرام جو فیصلے لیتے ہیں آج کے حالات میں، وہ فیصلوں کے اوپر جو ہے تو مسلم کمیونٹی ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. علماء کرام کی قیادت اگر ہم تسلیم کر لیں، حفاظ اعظام کے کہنے پر ہم چلیں، اور علماء کرام اور حفاظ کرام تو غلط کچھ بولیں گے ہی نہیں اپنی طرف، کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے علماء کرام کے پاس مسجد کا، مصلی کا، ہفتہ وار عید کا، جسے ہم جمعہ کہتے ہیں. جمعہ بھلے 5 وقت کی نماز مسلمان نہ بھی پڑھے تو جمعہ کے دن تو ضرور مسجد میں جاتا ہے، اور وہ جلدی جا کر جو ہے تو بیٹھتا ہے تاکہ وہ جمعہ کا بیان سن سکے، جمعہ میں ہونے والے اعلانات کو سن سکے. لہٰذا جمعہ میں جو بیانات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے تو ایک جن جاگرتی ہوتی ہے مسلمانوں میں. مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ حالات حاضرہ کیا ہے، کس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ بتانے والے دوسرے کوئی نہیں ہوتے، علماء کرام ہوتے ہیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں. وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ کیا حالات حاضرہ کے پیش نظر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اچھائی کس میں ہے، برائی کس میں ہے. یہ تمام باتیں جو ہے تو علماء کرام بتاتے ہیں. یہ تمام معاملات جو ہے تو علماء کرام نے عوام کو بتائے ہیں. یہ علماء کرام جو ہے تو جو سٹیج ملا کرتا ہے مسجد کا، مدرسوں کا، اس سٹیج سے، اس پروگرام کے ذریعے سے، اس میں جو ہے تو لوگوں کی جن جاگرتی کیا کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، اس سے کیسے نپٹنا چاہیے، اس سے کیسے ہمیں روبرو ہونا چاہیے. یہ معاملات جو ہے تو علماء کرام ہی بخوبی کر سکتے ہیں. पण असं झालं नाही, असं होत नाही. याच्यावर काय म्हणाल? تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں حال کے، وہ علماء کرام کے پیر کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں، मुस्लिम समाजामध्ये ان کو دبانے میں لگے ہوتے ہیں، ان کو دباتے ہیں کیا کہ تم نے یہ غلط بولے، یہ تو نہیں بولنا چاہیے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ جو ہے تو ہمارے آج کل کی جو لیڈر ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ तुम्हारा फील्ड नहीं है, तुमने इस पर बोलना बंद कर दो, ये तुम्हारा काम नहीं है. इस तरीके से जो है तो उलमा इकराम को दबाया जाता है. हे प्रश्न हा आहे माझा की एकीकडे मुस्लिम समाजाबाबतीत आपण पहिल्यांदा चर्चा करत असताना सांगितले की मुस्लिम समाजाच्या दुसऱ्या धर्माची जी लोक आहेत ती म्हणतात की मुस्लिम धर्मगुरू मौलवी सगळा कारोबार चालवतात आणि समाजाला मार्गदर्शन करतात समाजाच्या. पण इकडं आपणही म्हणत आहे की समाजातीलच घटक जी मुस्लिम समाजातील ही उलमाए करामला काम करून देत नाही. आपण जर माध्यमामध्ये बघितलं की आता जर बघितलं की ओट जिहाद म्हणून एक आलं, मी ओट जिहाद करत असं. ओट जिहादचं नाव कशासाठी दिलं की लोकसभेत मुसलमानांनी मतदान केलं, आणि मतदान केलं तर सांगितलं की मुसलमानाच्या उलमाओनी याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन लोकांना प्रवृत्त केलं. असं होतं का समाजामध्ये? अगर हम देखेंगे हम कि अभी अहमदनगर में नीलेश लंके के खिलाफ सुजय विखे खड़े थे, उस वक्त हमारे यही के जो है तो इरशाद मौलाना स्टेज पर जाकर उन्होंने नीलेश लंके के समर्थन में जो है तो भाषण दिया. तो हमारे समाज के बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो हुआ है, होता है. उलमाए किराम को लोग मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी भलाई के लिए सियासत करनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ. जैसे मुफ्ती इस्माइल मालेगांव में खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में अपने कौम का आवाज़ बुलंद किया, उलमा लोगों ने उन्हें सर पे लिया, आज आमदार हैं, आज आमदार बने हैं. तो मुफ्ती, आप कहिए कि कोई मुफ्ती है तो कैसे आमदार बने, लेकिन उन्होंने करके दिखाया.
जब मालेगांव वाले ये कर सकते हैं तो दूसरी जगह महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? है ना, ये भी बात है। ये जो इल्ज़ामात है ये गलत है। ये गलत। उलमाए कराम ने हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा बिल्कुल लेना चाहिए। और जिस तरह से लोकसभा में खास तौर उलमाओं ने ये बात कही थी कि वोटिंग करो, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो ये तो जो अपना अधिकार है, पहले जंगें हुआ करती थी तलवार और तीर और तलवार से, तो सियासत जंग में जो जीत जाया करता था वो बादशाह बना करता था। अब तीर तलवार का जमाना नहीं रहा। हाँ, अब तो ये वोटिंग ये करना। जंग जो है तो सियासत की जंग, ये सियासत की लड़ाई जो है तो वोट के ज़रिए से लड़ी जाती है। और वोट के लिए जो है तो लोगों को अपील करना ये गलत नहीं है। ये वोट जिहाद नहीं कहलाएगा। नहीं, वोट जिहाद कहलाना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, यही उलमाओं ने कहा है। मेरे ये सवाल है कि यानी वोट को जिहाद करना, जिहाद कहना, वोट जिहाद का लफ्ज़ ही गलत है। वोट जिहाद का लफ्ज़ ही गलत है। यानी यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुमने आज तक गफलत बरती है। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है, रहना है। वोट ये जमहूरी तरीके से किया जाता, जी, घटना के एतबार से किया जाता, और इसी घटना के वोट को ये जब से जिहाद वोट जिहाद कहते तो ये गलत है। लोकशाही किसे कहते हैं कि लोगों ने लोगों के लिए चलाई हुई हुकूमत, बनाई हुई हुकूमत, वो लोकशाही है। और लोकशाही के लिए उलमाए किराम का आगे आना और लोगों से अपील करना कि तुम चलो, तुम घरों से निकलो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपने वोट का इस्तेमाल करो, ये एकदम दुरुस्त है। इसे वोट जिहाद कहने वाले खुद गुमराह है, ये गलत लोग हैं, गलत। यानी एक घटना का अपमान कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें हक दिया है, ये घटना के ज़रिए जो सभी कौमों को हक दिया गया है कि तुम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हो बिला खौफ तरदुद, यानी बगैर खौफ के। तो ये वोट जिहाद का इसे नाम देना, ये जो है तो ये नहीं क्या मैंने लोगों को जो है तो बदनाम करना है। यानी संविधान का अपमान है, संविधान का अपमान घटना है, का अपमान है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अपमान है। यानी ये जो हो रहा है, मगर अक्सर बात ये है कि अब जो है वोट जिहाद के तरफ दूर नज़रअंदाज करते हुए मुसलमानों ने वोटिंग में क्या करना चाहिए? निकलना चाहिए। हमें जो है तो इसके खिलाफ जो है तो बिल्कुल इस तरीके से उभर कर आना चाहिए कि बस अब बहुत हो चुका है इन्हें गफलत के दिन। अब हमारे घर के जो है तो किसी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। कोई आएगा, कोई हमें ले जाएगा वोट के लिए, या कोई कुछ देकर हमें जो है तो वोटिंग करवाने ले जाएगा। ये वोट हमारी ताकत है, कुव्वत है हमारी, इसका इस्तेमाल हमें करना है। अब जो है विधानसभा में अगर मुसलमान वोटिंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करता है, तो असरात क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करना चाहिए और उम्मीदवार देखकर करना चाहिए। उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार कैसा है, उसके अखलाक क्या है, अब उसका ये एजेंडा क्या है, वो किस एजेंडे के तहत निकला है वोट मांगने के लिए, वो एजेंडे को देखना है। अब महाराष्ट्र के हालात बदलते हैं इस वक्त में, जिस तरह से ये बात है कि जो और इसका सवाल है, सेक्युलर कहने वाले भी लोग युति के साथ हैं, तो महाराष्ट्र के मुसलमान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। वो दोस्त भी है, वो दोस्त भी है, मगर दुश्मन का साथीदार है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, वो मसला है कि वो बागबा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, क्या तो ये तो मानने का तरीका नहीं हुआ करता। मानने का तरीका यही है कि आप पूरे तरीके से जो है तो अपने नहीं क्या मकसद पर जो है तो अड़े रहे। मुस्लिम समाज के लिए जैसा होना चाहिए लीडर, खासकर अहमदनगर ज़िले के लिए, वो कहीं नज़र नहीं आता। मुसलमानों का भला करेगा, जो मुसलमानों की भले की सोचेगा, वो लीडर हमारा होगा। ये मेरी अपनी निजी राय है क्या, और उसको वोट देना चाहिए। जी। तो ये हमारे साथ मौलाना सैयद अकबर अली साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मुसलमानों में
بات تو علماء کی کہی جاتی ہے مگر علماء کی بات سنی نہیں سنی نہیں مانی جاتی، نہیں جاتی۔ مانی نہیں جاتی۔ علماء کو جس طرح سے کہ جب کوئی فساد، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو علماء کی قیادت کے اوپر بات کی جاتی، مگر جب وہ جو بات ختم ہو جاتی ہے تو علماء کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بے خلاص جو ملاقات زیرو نیوز کی دی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ Zero News. It's news impact.